Hello guys, so welcome to learn maths on rationalization. The denominator. How we rationalize the denominator? Simply, if we have a number, the denominator is not rational number, that means irrational, then we can convert it by rationalizing the denominator. ፕሮሰሱ rationalizing ይባላል። ምን ማለት ነው? ዲኖሚኔተሩ ራሽናል ነምበር አይደለም ማለት ነው። ያን ራሽናል ነምበር ወደ ኢራሽናል፣ ያው ራሽናል ካልሆነ ኢራሽናል ነው። ያን ኢራሽናል ነምበር የተሰጠን እዚህ ጋር ዲኖሚኔተሩ ኢራሽናል የሆነውን ወደ ራሽናል ለመቀየር የምንጠቀምበት መንገድ rationalizing the denominator ይባላል። በዚህ if the denominator ኑሜሬተሩ ከሆነ rationalize the numerator ይባላል። but here denominator ላይ ስለሆነ ፎከስ የምናደርገው a process of converting the irrational denominator to rational denominator is rationalizing the denominator። ስለዚህ እሱን ነው የምንጠቀመው። አሁን ያው እነዚህ ያው ፎርማቶች ናቸው። ሩት a minus ሩት b እና a እና b እዚህ ጋር ያሉት a እና b or root a real numbers ናቸው። root a እና root b ግን irrational ናቸው ማለት። ስለዚህ rationalizing factor የምናባዛው ይሄ ሳይኑን ቀይረን ነው። root a plus root b over root a plus b ያ ማለት የአንድ ማለት ነው። ምንም ጥያቄ የለውም። is what right ምንድነው ሲምፕሊፋይ ለማድረግ ይጠቅመናል። here 1 over a plus root b ማለት a minus root b over a minus root b አድርገን ሳይኑን ቀይረን ይችል ይሄ ማለት ነው አንድ ማለት ነው። ምን ይሰራው ነገር የለም ማለት ነው። እዚህ ጋር በተመሳሳይ ሩት a 1 over root a plus minus b እቺን ፕላስ አድርገን ነው የምንሰራው። root a plus b over root a plus b ማለት ነው አድርገን የምንሰራው። so it is simply easy. and the last one root a plus is the same thing with this plus ነበር እዚህ ጋር ማይነስ ነበር እዚህ ጋር ፕላስ አደረግን። ስለዚህ this means root a minus root b over root a minus root b አደረገን። ራሽናላይዚንግ ፋክተሮቹ የምናውቀው ሲምፕሊ ሳይኑን በመቀየር ያ ሳይኖቹን በመቀየር ይሄ ማይነስ ነበር ፕላስ እዚህ ጋር ፕላስ ነበር ማይነስ ይሆናል። እዚህ ጋር ማይነስ ነበር it is plus and ፕላስ ነበር እዚህ ጋር ማይነስ ይሆናል ማለት ነው። so ሲምፕሊፋይ ለማድረግ ብዙ ጊዜ it's very important by the way ሲምፕሊፋይ ለማድረግ ሪል ነምበር ላይ ሲምፕሊፊኬሽን ለመጠቀም ይሄን አፕላይ እናደርጋለን። let's see by different constants here. Constant is rationalize the denominator of each of the following and if you can simplify ለምሳሌ 3 minus root ይሄ ማለት 1 over a minus root b and formula. so we have to multiply a plus root b over a plus root b ማለት ነው። this ነው አፕላይ የምናደርገው nothing here. this means ይሄ ማለት 1 over 3 minus root 5 ማለት we have to multiply it by 3 plus root 5 over 3 plus root 5 no ማለት 3 plus root 5 over 3 plus root 5 አሁን 1 times this equals to 3 plus root 5 over ችኛዋን ደግሞ ባይኖሚያል ቅድም ሌላ ቪዲዮ ላይ ስንሰራ ሲምፕሊፋይ ለማድረግ እንጠቀምባት የነበረች ባይኖሚያል አለች a minus b times a plus b ማለት a square minus b square ማለት ነው። assume ይሄ a ቢሆን ይሄ b ቢሆን ሴም ናቸው ይሄና ይሄ but opposite sign አላቸው። ስለዚህ a square minus b square the first square minus second square ማለት ነው and this is 3 square minus root 5 square ማለት ነው። yeah this is equals to 3 plus root 5 over 3 plus root 5 over 9 minus 5 ይሆናል and this is the same as 3 plus root 5 over 4 and it is 3 over 4 plus root 5 over 4 ማለት ነው። ይሄ ሲምፕሊፋይ ከሆነ በኋላ ያገኘነው ነው ማለት ነው። the second is that b is equal the same thing ነው የምንጠቀመው እቺን ፕላስ አድርገን ማባዛት ነው። 2 over root 5 minus root 3 ማለት it means you have to multiply rationalizing factor ይባላል። ይሄ root 5 ሳይኑን ቀይሩት plus root 2 root 3 over root 5 plus root 3 እናደርገዋለን ማለት ነው።
So 2 times this much እናደርጋለን 2 times root 5 plus root 3 over ይሄ ደግሞ ልክ ይሄ ፎርሙላ ያያዘለ ኦፖዚት ሳይን ያላቸው ዲኖሚኔተሮቻቸውን አይታችሁ ከሆነ ይሄ ራሽናል ነው፣ ይሄኛውም ራሽናል ይመጣል። that means root 5 square root 5 square minus root 3 square ይሆናል። and this is equals to 2 into 2 multiplied by root 5 plus root 3 over root 5 square, that's 5, minus root 3 square, that's 3, and this is 2 root 5 plus root 3 over 2 ይሆናል። 5 minus 2 is 2, and it is cancelled. This becomes root 5 plus root 3 over 1. ያው 1 ደግሞ rational number ነው። ስለዚህ ዲኖሚኔተሩ ራሽናል ሆነ ማለት ነው። root 5 plus root 3 ብቻ ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ what about this? ይሄኛስ yeah, the same thing but something different ነው። ኑሜሬተሩ ነው ኑሜሬተሩ so this means 3 root 2 plus root 3 over 3 root 2 minus 2 root 3 yeah? rationalizing factorun መጀመሪያ መለየት ስራችን ያቀልናል። multiplied by 3 root 2 2 root 3 plus ነው የሚሆነው 3 root 2 plus 2 root 3 over 3 root 2 plus 2 root 3 2 root 3 yeah. so now እቺን ማባዛት ይጠበቅብናል። ኑሜሬተር ባይ ኑሜሬተር ዲኖሚኔተር ባይ ዲኖሚኔተር። ስለዚህ ሌትስ መልቲፕላይ ይሄ በሙሉ ይሄንና ይሄ ደግሞ ሁለቱንም ማባዛት መቻል አለበት። look 3 root 2 times 3 root 2 3 root 2 square yeah the same ስለሆነ ማለት ነው 3 root 2 times 2 root 3 plus 3 root 2 times 2 root 3 yeah 3 root 2 times 2 root 3 yeah say root 3 times plus root 3 times what 3 root 2 plus root 3 times 2 root 3 root 3 over እቺ እንደዚህ ነው የምንጠቀመው ባይኖሚያል ኤክስፕሬሽን። ይሄና ይሄ አንድ አይነት ናቸው፣ ይሄና ይሄ አንድ አይነት ናቸው። the sign is different here so the first square minus second square ነው የምናደርገው 3 root 2 square minus 2 root 3 square now bring this one equals to 3 root 2 square ማለት which is 9 times 2 18 right which is 18 plus multiply this one ይሄ 18 ነው ይሄ ደግሞ 3 root 2 times 2 root 3 that means this is 18 this is 3 root 2 times 2 root 3 is that's 3 times 2 is 6 this is 2 times 3 is 6 root 6 that means 6 root 6 plus root 3 times 3 root 2 ማለት ደግሞ 6 see here 3 root 2 times 2 root 6 that's 6 root 6 right 6 root 6 plus root 3 times 3 root 2 means root 3 times root 2 is root 6 3 root 6 3 root 6 plus root 3 times 2 root 2 root 3 root 3 times root 3 is 9 that's 3 2 times 3 is 6 over 3 root 2 square means this is 18 yeah because it is 9 times root 2 square which means 9 times 2 18 minus 2 that's 4 times 3 that's 12
12. This is equals to collect like term ይኖረናል 18 plus 6 is 24 plus 6 root 6 3 root 6 that's 9 root 6 9 root 6 over 18 minus 12 is what? Is 6. Is 6. You can simplify here by 3. Yeah. By 3, 8. By 3, 2. By 3, 8 plus or 8 over 2 plus 3 over 2 root 6. 8 over 2 means 4. This means 4 plus 3 over 2 root 6 ይሆናል ማለት ነው simplification. So simplify ለማድረግ ያው rationalizing the denominator ተጠቅመን በቀላሉ rationalize ማድረግ እንችላለን. Its point is how we rationalize the denominator to convert the irrational denominator to rational. Thank you for watching. Don't forget to share and subscribe it.